Hallelujah. Hallelujah. Jayakumar ara Jayakumar. Jayakumar yaru Jayakumar. Jesus. Jesus. வாங்க முன்னாடி வாங்க. Yes. Jesus. ഇവിടെ ഒരു ജയകുമാർ. Hallelujah. Hallelujah. മോനെ വാ. വാங்க നീங்க വാங்க. Jesus. വേറെ പാലോസ്. അച്ഛന്റെ ഫാമിലിയോട് വാ. രമേഷ് കുടുംബത്തോട് വാங்க. വാ മോനെ. Jesus. മോനെ നിന്നെ ഷോർട്ട് നെയിം ജയൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. உங்களை ஷார்ட் நேமா ஜெயன் அப்படி தான சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. Yes. ജയന്റെ മേൽ ദൈവ ശക്തി ഇറങ്ങാം. ஜெயன் மேல் தேவ வல்லம் இறங்குகிறது. മോനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. മകനെ പരിശുദ്ധാവിയാനവരോട് சொல்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരണം. தேவனுக்கு சித்தமில்லாத ஐக்கியங்களை விட்டு நீ வெளியே வர வேண்டும். നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. உன்னை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. നിന്നെ ദൈവം ജയകുമാർ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. உன்னை தேவன் ஜெயக்குமார் என்று அழைக்கவில்லை. ജയൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ஜெயன் என்று அழைக்கிறார். സ്നേഹത്തോടെ அன்போடு. സാമുവേലിനെ സാമുവേലെ എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ சாமுவேலை சாமுவேல் என்று அழைத்தது போல നിന്നെ ദൈവം ജയൻ എന്ന് വിളിക്കുക. தேவன் ஜெயன் என்று அழைக்கிறார். നീ പോകുന്ന ഇടത്തെല്ലാം போகிற இடங்களிலெல்லாம் നീ ഒരു തോൽവിയായിരിക്കത്തില്ല. தோல்வியா இருக்க மாட்டாய். നീ ഒരു ജയമായിരിക്കും. வெற்றியாளராயிருப்பாய். നിന്നെ ആരാണോ ശപിച്ചത്, யார் உன்னை ஹalleluya ശപിத்தார்களோ ആ ശപിച്ചവരെ മുമ്പേ அந்த ശപിத்தவர்களுக்கு முன்பதாக ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ജയമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് நான் உன்னை ஜெயமாய் மாற்றுவேன் என்று മോനെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നു? மகனே நீ விசுவாசிக்கிறாயா? നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? இயேசுவை நேசிக்கிறாயா? നീ യേശുവിനെ വേണോ? இயேசு உனக்கு தேவையா? യേശുവിനെ വേണമോ നിനക്ക്? இயேசு உனக்கு தேவையா? പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഞാൻ ലോങ് സൈറ്റിൽ കാണുന്നു. நான் தொலைநோக்கு பார்வையில பார்க்கிறேன். ഞാൻ ലോങ് സൈറ്റിൽ കാണുന്നു. தொலைநோக்கு பார்வையில നീ பார்க்கிறேன். ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആയി മാറുന്നു. நீ ஒரு பெரிய பிசினஸ்மேனாய் மாறுகிறாய். നിന്നെ നിന്ദിച്ച നിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ നടുവിൽ, உன்னை நிந்தித்த உன் உறவினர்கள் நடுவிலே നീ വലിയ വീട് വെച്ച്, நீ பெரிய வீட்டை கட்டி, കൊട്ടാരം പോലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച്, ஒரு அரண்மனையை போல வீட்டை கட்டி നീ അവിടെ താമസിക്കും. நீ அங்கே தங்குவாய். കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യും. கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருந்த அற்புதங்களை പക്ഷെ செய்வார். പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, பரிசுத்தாவியானவர் என்னோடு சொல்கிறார், നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ദൈവത്തെ വിട്ട് മാറരുത്. நீ வலது பக்கத்திலோ இடது பக்கத்திலோ தேவனை விட்டு விலகாமல் ആമേൻ. നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ நீ தேவ சமூகத்தில் நிலைத்து நிற்பாய் என்றால் കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருந்த அற்புதங்களை செய்வார் என்று പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയും. பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അച്ഛാ, அண்ணே, ലോങ് സൈറ്റിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ്. தொலைநோக்கு பார்வையில நான் பார்க்கிறேன். നീ ഒരു ഈഗിളോ. நீங்கள் ஒரு கழுகு. പാലോസ്. യെസ്. ഞാൻ ജയകുമാർ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ஜெயக்குமார் அண்ணனுக்காக ஜெபிக்கும் போது അച്ഛന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം. அவருடைய இருதயத்துக்குள் இருக்கிற ஒரு விருப்பத்தை நான் சொல்கிறேன். നിന്റെ ബിസിനസ്സിലെ വളർച്ചയല്ല, உங்க தொழிலில் உள்ள வளர்ச்சி அல்ல. റൂഹയ്ക്ക് ഒരു വസ്തു വേണം. அவன் ரூவாய்க்கு ஒரு நிலம் வேண்டும். അതിനാ നീ ഏങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அதற்காகத்தான் நீங்க ஏங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். അക്കാ, அக்கா, നിന്റെ ഏക്കത്തിന് ഒരു മറുപടി വായിക്കാം. உங்க ஏக்கத்திற்கு தேவன் ஒரு பதிலை அனுப்ப போகிறார். എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. எப்போதும் ஒரே ஒரு சிந்தைதான், സഭ. சபை. വീട് രണ്ടാ നിനക്ക്. வீடு இரண்டாவது தான் உங்களுக்கு. നിനക്ക് സഭയാ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. உங்களுக்கு முதல் முக்கியத்துவமே சபைதான். നിന്റെ മോൻ, உங்க மகன் ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായി മാറും. உலகம் அறியக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் மாறுவார். ആമേൻ. എലീശയുടെ മേലിരുന്ന അഭിഷേകം, எலிசாவின் மேல் இருந்த அபிஷேகம், ഡബിൾ പോർഷൻ അനോയിന്റിംഗ്, ஓ இரட்டிப்பான அபிஷேகம் ഈ മകന്റെ മേൽ വീഴും. இந்த மகன் மேல் விழுந்து விட்டது.